जय जगन्नाथ सामने केमिति अच्छा आपण मैंने सामने आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग आप समस्त को वेलकम। तेणुक आज कौन पाई वीडियो बनैली आ बहुत दिन पर वीडियो आसला कौन पाई आसु नथिला से सब रिजन अच्छी मत एक टाइम मिल नाला द्वितीय किसी कंटेंट मिल नाला तो से आज टाइम मिलला आज कंटेंट भी मिलगला आ कौन कंटेंट मिलला कौन कंटेंट मिलला ना जन को मीट करार अच्छी आकू मु सब टीवी रे देखे यूट्यूब रे देखे बट आज सामने देखा जाऊँगी सहित मीट करने जाऊँगी तो बहुत एक्साइटेड मुझे तेणुक रेडी हो सारे बस ड्रेस पिंधि जीवी 10:30 11 टाइम देते एवं सका पाखापाखि 7टा हो गला तो चलो वीडियो स्टार्ट करवा कौन होची कौन नहीं सबू वीडियो रे पाइबे वीडियो टी फास्ट लास्ट जाए देख भल लगे लाइक कर आउ चैनल नुआ आसते सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे तो चलो जीवा। ये मंदिर पूरा पहाड़ ऊपर अच्छी शिखर चंडी मंदिर फास्ट माँ को दर्शन करके आम आगे जावा। देखो केमती व्यूटा देखा मंदिर ऊपर शिखर चंडी मंदिर ऊपर व्यूटा देख केमती लगुच माँ शिखर चंडी यहाँ मंदिर परिसर ये जो नजाराटा देख भाई अलग प्रकार पूरा तले पूरा खाई तो मुझे आसी पहुँची जाइए से जगार जो माने एत दिन अंत घटला तो कही कि जे एमती जड़े अच्छा मीट करने जाऊँगी तो आज मीट करी जड़े आसुंच आ जड़े अच्छा तो से होती SRM स्टूडियो सौम्य भाई जे कि स्टूडियो में आसी पहुँची भाई जय जगन्नाथ केमती अच्छा भाई बढ़िया आउ फास्ट गीत शूटिंग होची आज गीत जे भी गाइबे तो आपण माने जानिचंती से बहुत पॉपुलर सिंगर सी ओडिशा रे एबे तांकर ट्रेंड चलची तो से भाई आसुचंती किए तांको भी मु इंट्रोड्यूस करेबे आपण माने वीडियो रे कंटिन्यू करंतु आउ स्टूडियो टाइम दी भाईंकर सब से जगन्नाथ इच्छा ना एत दिन धरी कहीं रही था इच्छा बिना किसी ना
ତେଣୁକରି ଆଗେଇବି ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଇଏ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି। ତ ସୌରଭ ଭାଇ ସେଠି ଆସିଗଲେ, ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇବେ। ତ ସୌରଭ ଭାଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି, ସେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି। ତ ଟେକ୍ ନେବେ ଆଉ। ତ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ। ସୌରଭ ଭାଇ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସୌରଭ ଭାଇ ଗାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମୋ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ତୁ, ତୋ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମୋ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ତୁ। ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ତୋ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମୋ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମୋ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ତୁ। ତୋ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମୋ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଜୀବିତ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପାଖେ ରହିଥିବୁ ଚାହିଁ। ଫେରିବିନି ଆଉ ଫେରାରାଇ ଜରୁ ମୁଁ। ଫେରିବିନି ଆଉ ଫେରାରାଇ ଜରୁ ମୁଁ। ଛୋଟ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବୁ ତୁ। ଛୋଟ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବୁ ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ। ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତୁ।